Gibastos o gimolestya ko sa halos tanang miyembro nga lalaki sa among pamilya. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang mga tagapaminaw online. Tawagan na lang ko sa pangalang Ests. 30 anyos na ko karon, pero kani nga kaagi na ako nagsugod ni adtong 10 anyos pa lang ko. Kung naay mala sa kinabuhi no, murag apil jud ko ana. Gibastos ko sa akong tulo ka ig-agaw, akong apuhan ug ako mismong amahan. Hinuon na pasaylo na nako sila, bisan wa sila nangayo og pasaylo nako hangtod karon. Usa kay gayon, akong gisumbong sa akong inahan nga gibastos ko sa akong ig-agaw DJ Sam. Abi na ako og iya kong tabangan nga makasuhan ang tao nga nagbastos nako. Apan sayop ko. Tungod kay sa dihang niingon ang akong ig-agaw nga lalaki nga di daw tinuod ang akong sumbong nila. Mas ning tuo pa sila sa iyaha kaysa sa ako . Sakit kaayo para nako kay giingnan lang ko nila nga maghilom na lang daw ko. Di na daw magtaka-taka og tabi kay makauuwaw daw ko no. Madaot daw ang among dungog sa among barangay. Pagkasunod higayon, gibilin mi sa akong inahan sa balay sa akong iyaan DJ Sam. Sa bukid man good, tapad-tapad ra jud matug, malalaki man og babay. Kay dili man nauso kani adto ang kwarto-kwarto kay pobre ra lagi pod mi. Tunga sa gabi sa akong pagkatug DJ Sam, natingala na lang ko nga bugat ang akong lawas. Dayon nakamata ko. DJ Sam, perti na akong kuyawa, kay nakapatong na nako ang akong isa ka ig-agaw ug iyahang gilaway-lawayan ang akong simod. Perti jud kaluod DJ Sam ang akong gibati. Maong nasipaan gyud nako siya. Dayon na sa dihang napukling siya, nagtulog-tulugan ra dayon siya DJ Sam. Kanang muraragway na hitabo. Mao nang wa na gyud ko makatug in taon hangtod nagbuntag na lang. Wa gyud pud ko magsaba kay lagi dili man gihapon ko nila tuuhan. Kay katuman ganing isa nako ka ig-agaw nga gibastos ko, wa may gihimo sila mama para maprotektahan ko. So ako na lang yung gitago ang tanan DJ Sam. Likay na lang pud lagi kay aron dili maulawan ang pamilya. Pagkatulo kay gayon na DJ Sam ang ako na pong isa ka ig-agaw. So, tulo na sila. Pero lain-lain nga higayon. Nakitulog ning lakiha sa among balay DJ Sam. Parehas ra gihapon og sitwasyon nga tapad-tapad ra tanan. Natingala ko nga nagamata ko nga naay nagkiyod-kiyod sa akong likod. Kuyawan kay ko DJ Sam maong akong gisagpa. Nasagpaan gyud nako ang gagahi niya nga pistola. Dayon ning talikod siya nga murag wa ray nahitabo. Pero ako yung gidibdib ang tanan DJ Sam hangtod karon. Kay nagmahay ko nganong wa ko gituuhan sa akong inahan sa dihang nisumbong ko atong unang higayon nga gibastos ko sa akong isa ka ig-agaw. Karon tulo na sila, pero wa na ko'y kusog nga musumbong pa. Ambot ba nganong malas man kaayo ko sa among pamilya. Nagdako ko nga gi-question jud nako kung anak ba ko nila or dili. Dayon niabot ang isa ka higayon DJ Sam nga nanglakaw sila mama. Ako ray nahibilin sa balay. Duha mi sa isa ka silingan, ang balay sa kong uyuan o gaian. Ato nga time, ako lang apuhan ang nabilin pod sa ilang balay, which is amahan na siya sa akong inahan. 6:00 na lang sa hapon DJ Sam, wa paghihapon sila mauli si mama. Maong nanggangis na lang DJ Sam, kilom-kilom na lang, ug medyo nakadlo ko sa among bay kay ako ra lagi isa. Maong niadto ko sa pikas balay DJ Sam kay tuwa man ang akong lolo didtua. Para naapod ko'y kauban. Pero unsa bang pagkaunsaa DJ Sam? Bisan akong apuhan nga grabe kahumot sa ngalan na sa among lugar isip usa ka tinahod lagi sa tanan. Iya mang gikumot ang akong boobs DJ Sam.
jud na akong sukua. Ningdagan ko papauli sa among balay. Tuod man giutong na lang nako tanang nahitabo DJ Sam sa akong kinabuhi. Kay lagi, kung musumbong ko, di man gihapon ko nila tuuhan. Ato nga panahon gisumpa gid nako nga akong inahan ug ang akong pamilya. Wa ko nagdako nga kauban nako ang akong amahan DJ Sam kay lagi gatrabaho man siya sa layo nga lugar. Dayon naabot ang higayon nga dili na makatrabaho ang akong amahan ug ning pauli na siya sa amua. Kay baw mo lipay kaay ko. Kay lagi naa ang akong amahan ug naa na ko'y kakampi. Pero sige silag away sa akong mama DJ Sam. Kung papilion ko og asa ko mukuyog didto gid ko sa akong amahan. Kay wa man ko niya sukad na kasab-an or nabunalan lang man. Tapos wa pud ko nagdako nga kauban siya. Maong sa diha nga naglayas-layas siya DJ Sam, ako taon ang mukuyog niya. Pero ambot ba nganong perti man jud na akong malasa pag-abot sa akong pamilya. Kay pati ang akong amahan na DJ Sam gibastos pud ko niya. Maong sukad ato nawad-an ako og amor sa akong papa. Nawad-an ako og respeto niya. Gisumpa na gid nako silang tanan. Sa diyang nag-edad na ko og 12 anyos sa DJ Sam, nag-decide na gyud ko nga mubiya na sa among lugar ug manginabuhi na lang nga way pamilya. DJ Sam, ang akong apuhan na matay na. Akong isa ka ig-agaw na matay na pod. Gipasaylo na nako sila bisan wa sila nangayo og pasaylo nako. Ako pa ay nagpasimento gani sa lubnganan kay dili man nila afford. Na ako sa Amerika karon na DJ Sam. Kay naningkamot man ko nga mo eskwela gyud. Og diri ko nakatrabaho. Akong amahan og duha nako ka ig-agaw buhi pa. Karon nagsuporta gud ko sa akong amahan kay wa man siya trabaho. DJ Sam, bisan sa akong kasing-kasing no, ako na silang gipasaylo. Pero ang akong utok hangtod karon, di gyud makalimot sa ilang gibuhat nako kaniadto. Duna ko'y isa ka igsuon nga akong gisultian sa tanan. Pero ako pud siyang giingnan nga di na lang i-share sa uban kay lagi dugay na to nga panahon ang nilabay. Hangtod karon, lain gihapon ang akong buot sa akong inahan. Kay wa man ko niya gituuhan na DJ Sam. DJ Sam hangtod karon, naglain gihapon ang buot nako sa akong inahan. Kay lagi, wa ko niya gituuhan atong unang higayon nga ning sumbong ko niya. Dayon niabot na sa point ato nga time nga nagtry ko anang magpakamatay. Pero ambot ba? Wa man gyud pod gitugot sa Ginoo. Hinuon iya akong gihatagan og maayo nga kinabuhi. Maong dako jud ang akong pasalamat sa Ginoo DJ Sam nga siya jud ang nakakita sa tanan nga nahitabo sa akong kinabuhi. Mao siguro nga iya hapod kong gibless. Karon DJ Sam naa na ko'y usa ka anak nga babay. Pero naapektuhan jud ang akong mental health sa mga nahitabo. Kay sa dihang nanganak ko sa akong anak, wa jud ko'y salig sa bisan kinsa nga pwede na kong binlan sa iyaha. Bisan gani iyang amahan na DJ Sam. Mutig-ik lang gani ng akong anak DJ Sam sa kwarto nga gibantayan sa iyang amahan. Lupad-lupad na gidayon ang akong espiritu. Maong iabot gyud sa punto nga gibiyaan gyud nako ang amahan sa akong anak o gitakas nako palayo ang akong anak DJ Sam. Although daghan gud og laing rason, pero isa gyud na sa rason kay wa na gyud pud ko'y salig sa mga laki. Mapaigsuon man na nako o kinsa man. DJ Sam hangtod karon, di makaharong og lantaw ang akong amahan sa akong mata. Nagihapon akong kalagot pero nagsuporta gihapon ko niya. Kay amahan lagi. Nagulat jud gihapon ko unta nga bisan mangayo lang man siya og pasaylo. Kay tiguang nabaya siya DJ Sam. Pero murag di na gyud na posible nga butang. Hangtod karon bangungot jud sa akong kinabuhi ang mga nahitabo nako. Ginaampo gyud nako na nga unta dili na ma-experience sa uban nga akong naagian. Kay di gyud lalim DJ Sam. Mao nang sa mga tigpaminaw og followers ni DJ Sam, ay gyud intawon mo pagsalig kang bisan kinsa. Protektahe gyud ang inyuhang mga kaugalingon.
Salamat kayo sa pagbasa DJ Sam ug God bless sa imong programa. Imong sender ug follower, Est.